Ono što u ovom trenutku možemo kazati, jer nam je to do sada i potvrđeno, jeste da je ovo lice, dakle Aco Martinović, koji se sumnjiči za izvršenje ovog krivičnog djela lišilo života najmanje 10 lica, od kojih je 2 maloljetna lica porodice Vuletić, dakle djeca gospodina Vuletića koji je također stradao, u čijem ugostiteljskom objektu je došlo do izvršenja ovog teškog krivičnog djela. A onaj drugi? Također i ovo lice Aco Martinović koje se tereti da je izvršilo višestruka ubistva na teritoriji prijestolnice Cetinje je lišilo života i pojedine članove svoje porodice. Užasna tragedija koja nas je sve pogodila na Cetinju, odnosno selo Bajice, blizu Cetinja. Živote, svi su na operacionim stolovima, tako da prvo se nadamo da će se izvući i nadamo se da će ljekari uspjeti da spase njihove živote. To je trenutno. Što svađa? Ljudi 100 ili 4 ljudi.